keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. The first itinerary rundown, welcoming speech for me. Saya selalu mengucapkan alu-aluan ataupun welcoming speech Pak Zahar dalam 1 minit sahaja dalam 3 poin. Yang pertama tentu saja berjuta terima kasih. Thank you very much for Associate Professor Dr. Rina Fadila Ismail, Senior Lecturer University Technology Mara, Malaysia, and Associate Professor Haji Zaharuddin, Sarjana Ekonomi, Magister Management, atau di Malaysia disebut Master Management, PhD, Senior Lecturer and Owner, the Chairman of Pancasakti University, Bekasi, West Java, Indonesia. Bekasi is connecting city of Jakarta, Puan. Jadi tak tahulah. Okay. And once more, thank you very much for the all participants for you join. I hope you can to get something new, insight, right? Kita akan mendapatkan pahala lah kalau dalam majlis ilmu lah. Okey, itu saja. Yang kedua, saya ingin yang ketiga tadi terima kasih kepada speaker, thank you for participant. Yang ketiga, saya nak bagi tahu bahawa if you want to know more about ASEAN Lecturer Community, you can go to www.aseanlecturer.com. You can to look right now in the ALC official video. Mari kita lihat video ALC. Saya mempersilakan Associate Professor Dr. Rina Fadila Ismail as the first speaker, around 30 minutes or 35 minutes. Time is your now, please. Sila. Assalamualaikum, Bapak Reza, Dr. Zaharuddin, and all ladies and gentlemen. Thank you for having me today to share my new insight, my little knowledge and insight regarding the cooperative movement in Malaysia. You want me to explain a little bit on University Technology Mara? I only have okay. Yeah, because my friend, your deputy rector, Professor Zaha, Professor. Oh, okay. I'm sorry. I'm do not prepare the slide for the UITM, but I have only about the Faculty of Accountancy slide. Okay. We the Faculty of Accountancy here in Puncak Alam, Selangor. Is a branch campus, Selangor branch campus of UITM main campus. This is our the management team of faculty, the dean and deputy dean. The dean is Professor Dr. Haslinda Yusof, and we have 3 deputy dean according to the portfolio, like academic, student affairs, and research and industry linkages, and also this one is deputy registrar. We start from 1956 and until now we are moving to start from Kuala Lumpur, I think. The first building dekat KL, and then move, we have 6 location lah, moving in through 6 location until now we are in Puncak Alam and also at the main campus Shah Alam. Okay, this is a current academic program that we offered. We have 11 program. We welcome all from Indonesia to join us in postgraduate, undergraduate, and also professional program. This is our lecturer. We have about 139 in total. Okay, all right. In terms of research, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah research cluster that we conduct research. Okay. If I may go to the branches of branches that I think which one? Sorry.
Where is the branch? Oh, okay. Oh, we have 12 campus that actually offered academic faculty of accountancy program. We have 12 campus, 2 in Selangor, 1 in Melaka, and so on lah. Kita ada about 11 state in 11 state. Okay. Alright. I think that's all for the UiTM punya background. Okay. Wow, because the advantage also ITM, there is a faculty of accounting. This is very interesting, right? Yeah, different with other university where I think we are among another one is UUM. UUM also have what different separate faculty in accounting, but the rest of the university in Malaysia, they combine with the business faculty. Okay, let me share with you the slide that I'm going to present today. Right. Okay. Okay, very clear. Very clear. Okay, we're going to talk about the cooperative enterprises role in tackling economic challenges. Okay, let's begin. Before we start, let's begin with the history of cooperative movement in Malaysia. So if we look into this slide, the first cooperative were introduced in Malaysia in 1922. Okay, this year is 2022. It means that it's already 100 years cooperative movement in Malaysia. We are celebrating 100 years of cooperative movement in Malaysia this year. Okay, during that year, the first cooperative introduced or established in Malaysia is the Federal of Malaya Postal and Communication Cooperative Thrift and Loan Society Limited. The initial goals of the British those years is to encourage members to save, to provide loan to the farmers basically and government employees with significant debt and minimize the deficit spending of their members. Okay. All right. Let's move to the figures. This figure dated December 2021 that provided by Malaysian Cooperative Society Commission, or in Malay is Suruhanjaya Koperasi Malaysia. There are up to 2001, the numbers of cooperative has steadily grown from 11 in 1922. The first year of establishment, there were only 11 of cooperative. Now is 14,834 cooperative registered under the Malaysian Cooperative Society Commission in 2022. The highest number of cooperative establishment is in Selangor, which is 1,799, followed by Sabah, 1,652. Okay, this one Sabah, Selangor, and the smallest one, the smallest number from the Perlis, from Perlis, because Perlis is the small among the small cities or small state in Malaysia. But if we look into the wilayah persekutuan or Kuala Lumpur here, Kuala Lumpur is a part of Selangor, and we separate into Kuala Lumpur, which is the central or the capital city of Malaysia. Although it is small as compared to Perlis, there are 1,104 cooperative registered under Kuala Lumpur. Okay, because this is due to the economic activities all being operated in Kuala Lumpur, the central, the capital city of Malaysia in Kuala Lumpur. All right. In terms of membership, okay, if you see here, the total membership of corporation is 7,079,119 members.
Okay, throughout 14,834. This is actually represent 20% of the Malaysian population. 20% of Malaysian population. Cooperative, when you refer to the size, size here, we have large, medium, small, and micro, but the majority or 95% of from the total corporation or cooperative is from small and micro size. About 95% is small and micro. This is, I think, relates to the aim, the focus of the cooperative establishment is to help or to assist the members. Okay, so the majority of the members basically is the, here Malaysia we call B40, below 40 in terms of dia punya earnings, the cost of living. So basically small and micro, dia punya location at the rural area. Alright, although it is only, so that when it is 95%, the small and micro represent 95% of total, so the large and the medium represent 5%. But when we look into the turnover or the perolehan is the highest among small and micro. It is expected lah. Okay, because the range of large and medium ni macam large organisation like banking, the army. Later I will share with you the top three successful cooperative in Malaysia. Okay, alright. So due to this, this is why I believe that the importance of cooperative now is to become more competent. They have to be more competent and more resourceful. They have to provide more resourceful businesses in order to cater about 95%. The membership is from the small and micro. Okay. Right. Okay. The cooperative movement in Malaysia basically comes under purview of a Ministry of Entrepreneur Development and Cooperative. In Malay words is Kementerian Pembangunan Usahawan and Community and Koperasi, sorry. Operated under 3 regulation, and also we have Angkasa here, or Malaysian National Cooperative Movement. Angkasa is actually a representative of all cooperative in Malaysia at national level and international level. Okay, Angkasa will basically bring all the issues at international level and also deal with government and so on. Okay. Agustus hari Senin jam 1 siang. Okay. The Ministry and the Suruhanjaya Koperasi Malaysia is a regulatory body, while the Angkasa is a different role with this the Suruhanjaya Koperasi Malaysia, where Angkasa role is to guide, to educate, and to stimulate the development of cooperative business networks through collaboration nationally and internationally. Okay. Okay, I think that's all for the history of the cooperative and from 1992 until now. Then we move to the issue that we have on our discussion today is about 2 issues, or I call it as a challenges for among the cooperative all over the world, not only Malaysia and Indonesia, but all over the world. I think one challenge is about the poor governance and also limited sources of capital. These 2 issues is important. When we look into the prior studies, we look into the report, everybody is talking about, when we talk about cooperative, it relates to the poor governance, right? Poor governance, and they do not have enough capital to help their own members. I think
we have to these two issue have to look whether we have to look into whether it is actually relate to each other, or poor governance relate to the limited sources, or poor governance and limited sources is actually different separate issues of the corporation. Okay, all right. Okay, when we talk about governance on cooperative, I present here 6 points that relates to governance based on the prior studies and reports. Okay, in general, cooperative are identical to poor governance. Poor governance when the internal weaknesses occurs, okay, resulting from the management efficiency due to poor skills of networking, management, and finance. In particularly, management, the internal weaknesses come from the management efficiency can be explained further due to the management is on the volunteer basis. Okay, the member is also a managers, the board of directors. The board of directors is selected from the members, they controlled by the members on the voluntary basis, and not on a full-time basis or professional board of directors. Okay, when the issue here is when the cooperative being managed by its own members. Members is a human, some members, this is based on the prior studies and also research and reports. Yeah, some of the members of the cooperative have seen as in certain more some of them are dishonest or irresponsible person, because due to dia punya lack of skill and so on, right? They tend to take full advantage of their position. Okay, for example, they involved in illegal investment such as quick rich scheme cepat kaya. Some of them being reported take advantage of collecting investment and deposit from the members for their own gain and so on. Okay, I think this kind of behavior occur when because they're being managed voluntarily, right? So they do not have they do not engage professional or independent person to oversee or to monitor the management of the cooperative. Okay, so what the first one is because of they do not engage with the professional. Number two is bila when they do not engage, they punya proper in oversight. They might have oversight or monitoring, but they do not have proper one. Okay, because they're not responsible to report, macam itulah. Alright, the second one is maybe because of lacking of managerial, basic finance and entrepreneurial skills among the board members. These three skills is important because it's actually more of setting or it's kind of setting the direction of the cooperative. Okay, the strategy, how they going to move forward. So they must have board with this kind of skill so that they can move more faster or improve from previous one. All right. Let's look into the example of 3 cooperative. The top 3 cooperative in Malaysia that successful, basically these 3 cooperative being managed by a professional. Okay, the first cooperative is Bank Kerjasama Rakyat Malaysia. This is the bank not established under banking, but it's established under Ministry of Entrepreneur and Cooperative lah. Okay, we call it as a premier cooperative. Most of the members is, I think all the members the government
government employees, agencies related, most of them, tapi ada juga from other organisation. Okay. The main activity here is an investment. Not only because when we go back to the main objective of the cooperative is actually to help the members in terms of giving the funding, right? But Bank Kerjasama Rakyat Malaysia now moving towards investment rather than to giving, ada juga dia punya objective is to giving the members funding or loan, competitive loan, but also they embark into the investment. For the second one is Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Berhad is for the army. Also the second premier cooperative success in Malaysia. Okay, so the main activity is giving credit lah to their members, the pensioner and also the army Malaysia. And number 3 is on is the Koperasi Co-op Bank Pertama Malaysia Berhad. So 2 of them is a bank. Okay, bank basis the bank. Being 3, I think the success cooperative in Malaysia being managed by professional rather than managed by their own members. All right. Next one, we move to the second challenge, which is insufficient or limited source of funding or insufficient source of capital. The first one, I think, the lack of capital due to its small size. If you can remember the figures that I've mentioned earlier, 95% of the cooperative small or medium size. So when it is small, majority of the member, 80% actually, when we do the investigation, 80% of their member is from the B40, bottom 40 of household income earners. The bottom 40% in Malaysia. So 80% from rural, low income earners. Okay. The second one, I think the limited funding because of cooperative now still relies on conventional source of capital, where they have 3 sources, one from the member share and subscription. They also relies on government grant and accumulated profit based on the business. And also some of them relies on the external funding. The issue here is when the cooperative has not played their roles in their business, and they do not have quite strong business to generate incomes. Okay, so that kat situ dia jadi limitation of the punya source of capital. Alright, because of these two, I think due to high competitive environment, especially for the rural cooperative, I think the 5% of cooperative, if we look into the figures kan, in Kuala Lumpur and Selangor, about 3,000 pun I think about 3,000, 20%, okay, 20% of all cooperative lah. But I think most of them is from the rural side, where the highly competitive environment there, and they need to struggle with the limitation. The members they have a lot of members, but they have small sources of income. All right. The third one relates to the lack of entrepreneurship, as I mentioned in the governance slide earlier, where the board of directors, this is also based on prior literature lah, prior study mentioned that board of directors, because of their own manage, they think that dia punya corporation to their own, kan? They do not have enough the lack of entrepreneurship mind. Okay, so if they can manage the cooperative as a company, as a corporation, I think they can tackle this issue. Okay, they have to think more further, think about they manage the cooperative ni as similar to the corporation.
the enterprises, right? So that they can move further. All right. I think because of the aim of why is it the lacking of entrepreneurship skill or entrepreneurship mind? Because the aim of the cooperative is people-centric. People-centric. The objective is to cater, to tackle the economic issue, social issue, and cultural issue. Okay. All right. Next one is okay. This is where I think members of the cooperative have to take part in ensuring these two challenges can be tackled in time, okay, on time. Because people now see, public sees that cooperative contributing to the economic growth of the country, especially in Malaysia. Okay, then cooperative aims, objective, vision, and mission have to be also the strategy have to be, I think, have to be revisited so that it can be it can play more important roles toward the Malaysian economic development, right? Okay, government of Malaysia also have played, because we have discussed on two issues, right? So what government have played, the roles is to introduce many initiatives under national cooperative policies. Okay, we have this is the second national cooperative policies, all the initiative for the development of the cooperative in Malaysia being planned and operationalized under national cooperative policy. The first one being launched in 2004, and then they revised and amend, improve in 2011. Okay, 11, the second national cooperative policy, and the latest one is we have Transcom, Plan Transformasi Kooperatif Malaysia, that just launched in 2021. Okay, so I think this is in line with the recovery plan, Malaysia recovery plan from the COVID-19 pandemic. Transcom basically outline the goals and comprehensive strategic measures to ensure the cooperative movement provide greater benefits to the well-being of the members and the community, establish competitiveness and sustainability. The minister, in line with this, the minister also developed an informal entrepreneur development plan, which is open not only for the cooperative but also for the small and medium enterprise. I think this is to cater the entrepreneurial ecosystem. Okay, because we look into the issue is lacking of entrepreneurial skills, so government have take initiative to introduce or to provide the entrepreneurial development plan towards tackling the poor governance. They have transformed Malaysian Cooperative Institute ataupun Institut Koperasi Malaysia into a higher education institute. Higher education means they can provide program that specialize in the cooperative education and entrepreneurship. I think this is to tackle the poor governance that there people is 5 minutes more. Yeah? 5 minutes more. Okay, all right. Another one is Pemerkasa. They provide the funding, and the last one, this one also, the latest one, government initiative now aiming to strengthen the food supply chain. I think because of 20% of the Malaysian population is the members of the cooperative, right? So cooperative can play important roles in setting or they have a power to influence the price of the goods. Okay, so government initiate this. They strengthen the food supply. They encourage cooperative to embark into the wholesale and retail sector.
Okay, to date in 2021, it is reported 2,581 cooperative has involved in wholesale and retail sector in Malaysia. Okay, revenue reported amounting to more than 820 million. I think this is a good initiative by Malaysia. Okay, to conclude, I think the key takeaway that from our discussion is there is a need to strengthen the cooperative movement ecosystem by establish good relationship between government, the commission, the ministry, the partners locally and also internationally, not only local but also internationally, that being played by Angkasa. We want to have more collaboration to strengthen the ecosystem. Number two, I think we need to empower rural cooperative because 95% is the small and micro, and majority of them from the rural area. And it is also important in terms of to strengthen the ecosystem. We need to utilize the advanced technology. We need to try to innovate something so that we can make sure that the good ecosystem for all members. And also the lastly, government, this is a good initiative, encourage more private investment to collaborate with this ministry and also the agencies to provide appropriate infrastructure, logistic and support and facility, especially to those rural cooperative. Okay, for that, end my presentation. Thank you. Okay. Very good. In waktunya Anda sekarang 30 menit. You're right now, please. Silahkan. Oke, suaranya. No problem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terakhir sekali jumpa Pak Zahar makan tengah hari warung restoran Padang. Lepas dari seminar, waktu itu saya membawa associate profesor dari Thailand itu Pak Tri Langputih. Iya, Prof Reza. Terima kasih banyak, Prof Reza. Mungkin sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya dulu. Saya adalah Rektor Universitas Pancasakti Bekasi, di mana universitas ini baru berdiri 2 tahun, Puan Rini. Terima kasih banyak, Puan Rini. Kita bisa kenalan di Zoom ini nanti di Rina. Datang ke Malaysia, Bu Rina ya, Bu Rina datang saya Malaysia, saya mampir ke kampus Bu Rina. Insyaallah. Terima kasih juga Prof Riza yang telah mengundang saya untuk berbicara di Zoom ini. Semoga translate knowledge dari keilmuan kita ini bisa bertambah, bisa berguna untuk orang lain. Dan terima kasih juga pada peserta seluruhnya yang hadir pada Zoom siang hari ini, di mana ini adalah suatu kemajuan bagi kita, untuk kemajuan kita bersama ke depannya, bagaimana perguruan tinggi, pendidikan tinggi di ke depannya yang kita harapkan bersama. Saya melihat, mungkin pertama dulu saya perkenalkan kampus saya ada di Zoom itu, itulah kampus saya, Puan dan Prof Riza. Mungkin inilah baru gabungan daripada 3 Presiden Indonesia udah ya, udah kita. Gabung sekolah tinggi, STI dan STIKI Pancasakti, dan menjadi 3 fakulti dan 9 program studi dan 1 program pasca sarjana. Itulah perkenalan saya untuk pertama, dan saya alumni UM, Puan. UM tahun 2015. Bangsar. Universiti Utara Malaysia. UM Sinto. Kedah. Di Kedah. Sintok. Ya. Itu Pandrin itu. Terus saya sekarang aktif di Universitas Pancasakti dan Sekolah Tinggi Manajemen IMI Jakarta sebagai dosen. Itu perkenalan saya, dan ini
sekejap perkenalan universitas saya di habis itu baru kita mulai. Nice campus, campus. Nice. Tadi saya lihat tadi Presiden Foundation-nya udah kita ya, kawan. Udah kita, Pak Nursal. Ya, udah kita. Collaboration is very good. Iya, walau dosen, Pak dosen. Wes, good facility. Nah, ini kita Pak Supriyadi join tadi. Iya, betul. Ini lebih ganteng dari saya dengan Pak. Ini 8.000 yang ada, ini kerjasama kami. Ini dekan daripada Fakulti Kependidikan. Iya. Dulu yang bicara dengan Pak Sukri Langputih beliau nih kayaknya. Betul, beliau masih berbentuk sekolah tinggi kan, Prof. Iza tuh. Oke, jadi grow, berkembang terus. Ini baru PAUD. Childhood. Ini istrinya Pak siapa? Masih saya. Ini one program childhood. Nah, jadi dalam education. Ini dekannya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alright, Pak Ros. Pak Ali. Ali, Fakulti Sains dan Teknologi. Alright. Artificial Intelligence. Web Design. Development. Jadi kalau Pancasila kena ada hari kesaktian, Pancasakti tak payah lagi, langsung 5 kesaktian. Luar biasa. Good. Very good, Pak. Tepuk tangan. Itu Pak Riza, sekelas Universitas Pancasila Prof. Rina. Nah, itu asesor Prof. Rina sudah tak tahan nak datang terus lihat sendiri. Iya, lihat. Datang ke Jakarta. Ya, insya Allah. Kalau dijemputnya kami pergi. Kita kunjung ke kampus saya dan mungkin tanggal 12 September nih mau ke UM. Oh ya, ke situ. Ngantar putra saya belajar sana tuh. Oh, kalau gitu Bapak pergi Langkawi terus kalian berlibur. Langkawi terus. Ya, betul. Change management, very clear. Ini kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ambil topik change management, di mana kita dalam hal keadaan sekarang ini ada perubahan-perubahan total dalam pola pikir, pola tindak, pola tingkah laku, baik pribadi dan organisasi dalam menghadapi COVID. Harus ada perubahan manajemen gitu. Itulah saya ambil change management sehingga nantinya ke depan lihat situasi pandemi COVID-19 baik di mana kasus COVID-19 global dan Indonesia terus mengalami penurunan, berdampak kepada pola pikir kita harus berubah dalam aktivitas pengolahan hidup sehari-hari dan pengolahan universitas ke depannya gitu kan. Dan di sini ada vaksinasi menjadi instrumen utama menjadi transisi dari pandemi ke endemi. Dan sampai dengan tanggal 14 April kemarin tuh total vaksin dosis di Indonesia tuh mencapai 73,4%, total populasi domestik vaksin dosis 3 mencapai 60,3% dan vaksin booster mencapai 11,6% total populasi dari domestik. Dari jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta orang. Dari prediksi di sini, IMF memprediksi pertumbuhan global akan melambat dari proyeksi Januari 2022 sebesar 4,4% menjadi 3,6% pada April 2022, turun 0,8 poin persen dibandingkan proyeksi sebelumnya.
dan ini berdampak kepada tingkah pola kita. Kita harus berubah pola pikir kita untuk merubah peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kita harus meningkat lagi, harus ada perubahan pola pikir di dalamnya gitu. Itu ya saya buat change management di sini. Selanjutnya, risiko global mengalami peningkatan, khususnya didorong percepatan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat serta geopolitik antar Rusia dan Ukraina, dan ini sangat berdampak kepada ekonomi global terhadap keadaan kasus COVID dan keadaan daripada Rusia menyerbu Ukraina gitu kan. Ini sehingga untuk itu konsisten pemulihan ekonomi harus ini yang paling utama ke depannya dalam aktivitas menguatkan perekonomian bangsa dan negara dan mungkin dunia ya. Untuk itu terjaga dengan diperkirakan menguat, mungkin konsisten pemulihan ekonomi bisa menguat apabila dari endemi itu ada kemauan kita berubah pola pikirnya. Berarti harus ada pola pikir daripada aktivitasnya, aktivitas perorangan dan aktivitas daripada organisasi dan masyarakat untuk dapat lebih bisa mendalami endemi ini menjadi positive thinking gitu kan. Proyeksi kelembagaan internasional atas pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 berada di kisaran 5%. Itu ini prediksi IMF menyebut 5,4%, World Bank 5,1 dan Bloomberg adalah 5,2%. Itu adalah proyeksi, yaitu pencapaian proyeksi itu belum tentu tercapai apabila perubahan kita semua itu, perubahan pola kita bertindak dalam hal ini tidak akan bisa berubah apabila ada perubahan. Terus ada tren penurunan kasus COVID di mana domestik diharapkan berlanjut dan menjaga aktivitas konsumsi, produksi maupun investasi. Laju perekonomian diperkirakan akan tetap kuat di kuartal 2 meskipun risiko daripada aktivitas itu memang masih ada sampai sekarang. Mungkin hari ini mungkin di kantor saya ini sekarang masih ada COVID nih Prof. Deza nih. Bu Sri itu sekarang tidak masuk karena COVID. Itu Prof. Deza. Tapi antisipasi kita membuat pola pikir itu dengan model-model tersebut perlu what change management gitu. Harus ada perubahan manajemen ke depan, baik pengolahan aktivitas maupun pola tingkah laku kita ke depan. Di sini manajemen perubahan adalah suatu pendekatan mengubah individu seorang itu atau tim atau organisasi kepada kondisi masa depan yang kita inginkan, kita harapkan sehingga dapat menjadi awalnya pola pikir awal selama COVID ini kita kebanyakan di rumah, banyak aktivitas yang tidak banyak gerak dan pola pikir kita hanya fokus hanya ketakutan yang ada sama kita selama ini. Dengan masa endemi sekarang, kita mulai membangun kembali pola pikir kita menjadi pola pikir yang lebih baik, lebih produktif ke depan. Dan sekarang ini semuanya mungkin COVID ini menjadi sahabat bagi kita. Itu harapan kita bersama ya. Bukan lagi ketakutan bagi kita, tapi menjadi sahabat untuk menjadi produktivitas umat manusia itu menjadi lebih baik gitu kan. Terus manajemen perubahan belum Mas Budi. Manajemen perubahan sering dikaitkan dengan manajemen SDM, sumber daya manusia, karena menjadi objek utama perubahan adalah sumber daya manusia, di mana dalam hal ini berarti aktivitas kita dalam pengembangan objek utama dalam perubahan itu adalah orangnya. Karena tanpa ada perubahan dari sumber daya manusia, ke depannya tidak akan bisa berubah pola pikir, berubah tingkah laku, berubah dalam kesemangatan, aktivitasnya harus ada perubahan ke depan itu. Itu yang perlu kita pikirkan bersama sehingga ke depannya dengan change management seluruh aktivitas ke depannya semoga bisa berubah gitu kan. Terus di sini sederhananya apa sih manajemen perubahan gitu kan? Manajemen perubahan adalah upaya
yang dilakukan untuk mengolah akibat-akibat yang timbul karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Ada upaya-upaya tertentu dalam organisasi untuk merubah pola pikir, merubah suatu aktivitas yang awalnya mungkin tidak ada daya semangat, daya aktiviti yang kurang, pola pikir yang kurang. Kita harus belajar lagi bersama untuk merubah pola pikir menjadi endemi, menjadi pola pikir yang positif. Sebelumnya pandemi kita ada pola pikir yang penuh dengan ketakutan, tapi dengan keadaan endemi ke depan menjadi pola pikir yang positif, menjadi produktivitas bisa meningkat. Perubahan ini terjadi karena sebab saya menganalisis ini ada beberapa sebab daripada perubahan itu, perubahan sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, aktiviti daripada suatu bidang yang ditekunin bersama gitu. Terus dalam hal ini 3 definisi dasar mengenai manajemen perubahan itu ada satu adalah tugas mengelola perubahan. Nah, itu ada tugas pokok kita mengelola perubahan itu antara dari perubahan pola pikir negatif tadi menjadi pola pikir positif. Terus kedua adalah NR of professional practice, wilayah praktek profesionalitasnya yang perlu ditunjukkan ke depan sehingga menjadi dampak baik di bidang keilmuan, body of knowledge, bidang keilmuan, kumpulan pengetahuan, dan tugas pengolahan perubahan menjadi manajemen perubahan yang produktif dan menjadi lebih meningkat kembali ke depannya gitu kan. Terus di sini perubahan mempunyai tujuan dan manfaat. Perubahan itu adalah perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu generasi. Tanpa adanya perubahan maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Ini setiap organisasi itu harus mencari alternatif perubahan yang menghadapi dunia yang saat ini, di mana sebelumnya kita tak mengenal dunia Zoom, dunia internet yang begitu, yang sebelumnya tidak kita kenal secara massal. Sekarang udah massal, semuanya harus berubah menjadi kebutuhan pokok kita. Mungkin kita yang dulu tidak handphone nggak ada, sekarang ada istilah handphone kita itu kalau tinggal handphone harus kembali, tinggal istri tidak kembali, itu istilah Nobeliza. Itu berarti teknologi, berarti arahnya ke teknologi lah di perubahan pola pikir kita ke depan gitu kan. Perubahan itu bertujuan untuk itu, perubahan itu bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang kita harapkan bersama. Dan selanjutnya ada faktor-faktor yang melakukan perubahan. Faktor tadi ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ada konsumen, pemasok, pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga lainnya untuk support untuk kemajuan eksternal. Dalam faktor internal, karyawan, perubahan pola pikir karyawan, perubahan tujuan dari awalnya, tujuan perusahaan hanya 1 menjadi 2, 3, dalam suatu organisasi, kebijakan manajerial yang selama ini mungkin aktivitasnya terlalu kaku dalam aktivitas aktivitas keadaan pandemi kemarin, ada kekakuan karena ada ilmu baru ya. Sekarang dengan adanya endemi berarti otomatis kita harus berubah pola manajerialnya dengan disupport oleh teknologi-teknologi yang lebih baik ke depannya gitu kan. Terus di sini ada tipe perubahan. Tipe perubahan di sini adalah perubahan rutin, perubahan peningkatan, dan inovatif. Ini ada saling terkait semuanya, nggak bisa terpisah semuanya perubahan ini, sehingga inovasi-inovasi baru dalam peningkatan pengembang suatu usaha, peningkatan
suatu produktivitas kita bersama, saling support, saling mendukung, sehingga dengan tipe-tipe perubahan secara rutin, perubahan peningkatan individu dan inovasi-inovasi baru akan meningkatkan produktivitas aktivitas kita ke depan. Dan beberapa pertanyaan yang perlu dipertanyakan untuk mengakses jenis-jenis perubahan ditemukan dalam organisasi adalah apakah perubahan itu bersifat siklis? Apakah para karyawan mengantisipasi perubahan ini? Terus, apakah perubahan ini berarti terjadi pergerakan dari rutinitas ke yang lainnya? Ini adalah pertanyaan. Jika jawaban iya, berarti terjadi perubahan rutinitas. Nah, ini kalau iya, kalau tidak, harus tinjau kembali ke belakangnya. Terus selanjutnya, akankah perubahan terjadi memberikan jalan yang lebih baik dalam melaksanakan aktivitas saat ini? Apakah perubahan mempertinggi intensitas kegiatan yang ada? Jika jawaban iya, berarti terjadi peningkatan perubahan. Terus selanjutnya, apakah perubahan merupakan pendekatan baru secara keseluruhan atau sebuah tipe untuk organisasi? Apakah perubahan tersebut memerlukan pemikiran ulang dari produser-produser yang organisasi ini? Jika jawaban iya, berarti terjadi sebuah perubahan inovatif. Itulah dari tiga perubahan tadi menjadi inti-inti dari suatu aktivitas ke depannya. Langkah manajemen perubahan itu ada namanya identifikasi tipe perubahan. Ketika Anda harus memanai perubahan, pertama perlu mengidentifikasi tipe dari langkah tersebut. Langkah pertama adalah apa yang perlu kita lakukan dalam langkah-langkah tersebut untuk merubah sehingga antara awalnya perubahan menjadi tidak signifikan menjadi signifikan ke depannya, gitu kan. Terus Pak Suri. Terus identifikasi perubahan. Tugas kedua adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan perubahan, kemudian merencanakan tujuan-tujuan tersebut secara jelas dan memberikan batas waktu dan dengan perubahan yang dapat diterima. Itu berarti ada model-model tertentu yang dilakukan suatu perubahan sehingga aktivitasnya dapat tercapai lebih baik. Untuk pengolahan perubahan itu ada berapa lingkungan di dalam perubahan itu, ada keahlian-keahlian yang diperlukan dalam perubahan adalah dari segi political skill, system skill, people skill, dan business skill serta analytical skill. Itu yang perlu dirubah sehingga menjadi satu kesatuan, menjadi kekuatan bagi perubahan itu tersebut. Itu ada proses. Di sini ada proses daripada perubahan, kondisi saat ini bagaimana, keseimbangan terus-menerus, sampai suatu mengganggu stabilitas dan perasaan, terus masa transisi dari suatu perubahan, stabilitas rendah, stres emosional yang tinggi, energi tinggi sering diarahkan, kontrol menjadi isu utama, pola perilaku masa lalu menjadi sangat dihargai, menjadi new vision yang kondisi yang kita harapkan ke depannya sehingga perubahan-perubahan itu dapat realitanya ke depan. Terus ini ada beberapa tahap dari sini. Tahap-tahap pada perubahan, identifikasi perubahan itu mengenal kebutuhan perubahan, identifikasi tipe perubahan, terus dari sini ada perencanaan perubahan, diagnostik, situasi teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Terus tahap 3 adalah implementasi perubahan, pencairan perubahan, dan pembekuan dalam sini integritas. Dan tahap terakhir adalah evaluasi dari umpan balik terhadap perubahan itu. Apakah dari umpan balik tersebut, apakah perlu ada perubahan-perubahan signifikan untuk mencapai perubahan yang lebih baik? Itu ada feedbacknya nanti. Terus waktu dan kesulitan untuk merubah budaya ini yang agak berat ya. Ada kebiasaan-kebiasaan seseorang itu adalah merubahkan aktivitasnya itu yang agak ada aturan-aturan, mulai dari perasaannya, mulai dari aktivitasnya, aksinya, mulai dari
perilaku tetapnya, terus gaya manajemennya, sikap dan nilai-nilai daripada itu. Ada di sini ada waktu-waktu yang diperlukan dan kesulitan yang dari perubahan itu menjadi lebih besar dan nilainya akan lebih besar kembali ke depannya gitu. Terus ada di sini transisi emosi dalam perubahan. Keadaan untuk perbanding baik, yang baik itu adalah ada di guncangan, ada penolakan. Ini dari guncangan, dari grafik-grafik yang ada itu ada orang frustasi gitu kan, naik ke atas turun lagi, terus ada kekuatan emosi, bagaimana menerima kekuatan, perlu dukungan paham terhadap perubahan-perubahan tersebut, dapat menerimanya sehingga dapat menerima perubahan-perubahan, dan dari pengalaman-pengalaman perlu dukungan terhadap perubahan sehingga pemahaman sempurna dapat dipahami secara purna, dan integritas perubahan itu yang perlu diarahkan menjadi suatu kekuatan bagi suatu individu, organisasi untuk berubah. Di sini dilihat dari manajemen perubahan dan transisinya adalah exploring, melibatkan orang sebanyak mungkin. Ada sharing, ada visi, analisis SWOT-nya dalam aktivitasnya, systemizing of process, menjaga orang yang saling berrelasi ke dalam proses perubahan, menciptakan ruang untuk mengekspresikan hal-hal positif dan negatif dari suatu perubahan. Terus tiga, venturing, analisis gap-nya, mengantisipasi perbedaan. Ini yang biasanya antisipasi perbedaan yang banyak di organisasi itu yang paling berat dalam suatu mengembangkan suatu organisasi ya, dan mendapat komitmen yang baik. Terus menyediakan peluang untuk berinovasi dan berkreasi secara berimplementasi, dan integrating, ya kan, mengevaluasi proses perubahan dan memperluas proses yang berhasil, mereview implementasi dan mempertahankan pendekatan-pendekatan yang baik untuk integrating ini, sehingga kedepannya manajemen perubahan dalam maksud transisi dapat berkolaborasi seluruh aktivitas tersebut. Terus di sini adalah ada manajemen pengetahuan dan perubahan transformasi perguruan tinggi. Bagaimana manajemen perubahan perguruan tinggi ke depan dalam perubahan ini? Memang perguruan tinggi kita harus siap menghadapi perubahan-perubahan ini. Mungkin ke depan itu suatu pendidikan itu mungkin tanpa batas lagi, orang di kamar mandi bisa belajar, di mall bisa belajar gitu kan ya. Sehingga aktivitas ini peranan perguruan tinggi dalam mempersiapkan itulah yang perlu kita arungi secara global, sudah sangat urgent ya. Perlu ada perubahan signifikan. Pada umumnya pendidikan tinggi di negara telah tertinggal, bahkan terasing dari kebutuhan dari sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat. Perguruan tinggi memerlukan otonomi dan independensi untuk dapat memulihkan perannya keluar dari menara gading dan terlibat secara langsung sebagai agent of change dalam perubahan. Berarti dalam perubahan itu yang paling utama itu mulai dari perguruan tinggi. Itu intinya ya. Sehingga aktivitas perubahan itu akan turun ke bawah oleh masyarakat. Dari anak didik kita lah yang perlu kita berubah pola pikir kita untuk melihat suatu masalah itu menjadi masalah yang lebih berkembang menjadi aktivitas perubahan yang positif. Ada 5 menit lagi. Oh, 5 menit sedikit lagi. Terus di sini konteks perubahannya itu scope, precision, diversity, capacity, reading of change, ada kekuatan, ada waktu di sini, ada skopnya, diversifikasinya, capability-nya, kapasitinya untuk aktivitasnya. Terus ini ada langkah-langkah perubahan itu pakar manajemen CK dan John Kotler dari Harvard University, yaitu my 7 key to successful change, merumuskan langkah perubahan dalam bentuk pertanyaan. Menurut kau, pemimpin dan agen perubahan hanya menemukan jawaban terhadap 7 pertanyaan tersebut. Di 8 ya.
demi keberhasilan perubahan 8 langkah tersebut adalah satu, establishing essence of urgensi, gitu. Berarti di sini membangun urgensinya ya, butuh perubahan-perubahan dalam aktivitas ini. Terus forming a powerful leading coalition. Di sini adalah membentuk kualitas pemimpin yang kuat. Berarti ada pembentukan pemimpin yang kuat dalam aktivitas langkah-langkah perubahan. Terus ada creating dan visi ya, menciptakan visi, untuk dalam memandu perubahan sehingga visinya itu dapat terukur dan terarah. Komunikasi dan visi juga. Ini komunikasi dan visi secara berulang-ulang harus dicamkan kepada seluruh staf dan karyawan atau kepada yang ingin membentuk perubahan. Terus empowering other to act on the vision. Berarti di sini memperdayakan orang-orang lain untuk bertindak sesuai dengan visi masing-masing gitu kan. Terus yang keempat, planning for the creating short term win. Di sini adalah menghasilkan kewenangan yang jangka pendek, perbaikan kecil diberikan semangat. Berarti ada perbaikan kecil, harus ada semangatnya. Nomor 7 adalah consolidating improvement and producing sale more change. Berarti di sini menghasilkan perbaikan dan menghasilkan lebih banyak perubahan-perubahan ke depan. Itu, dan nomor 8 adalah institutionalizing new approach. Di sini melembagakan pendekatan baru, membuat menjadi bagian budaya dan rutinitas pada suatu organisasi gitu kan. Itu lanjut Pak Supri. Lanjut Pak. Baik. Terus dua lembar lagi. Ya. Proses strukturasi ini ada proses, dikemukakan pula bahwa dalam proses strukturasi diperlukan sebuah pendekatan yang direkomendasikan oleh sekolah tinggi atau universitas. 4 langkah pendekatan proses strukturasi di perguruan tinggi, yaitu menetapkan konten dan mengembangkan pedoman dasar dan tujuan, mengidentifikasi dan memprioritaskan peluang yang bermakna untuk meningkatkan, mewujudkan kewenangan dan dengan cepat merencanakan, mengenalkan program implementasi dan meningkatkan kesepakatan pada modal bisnis menurut Johnson et al. 1990. Terus Pak Supri. Nah, itu apa yang dicapai pada akhirnya. Perubahan perlu lakukan untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Berarti melihat dari zaman yang ada, dari zaman mungkin tahun 50-an, 80-an, 2022 sekarang harus ada penyesuaian semuanya. Namun hal ini perlu dikelola atau dimanage dengan baik agar tidak menimbulkan timbal balik feedback yang buruk dari hasil yang diharapkan. Oleh karena itulah adanya change management yang perlu kita harapkan bersama. Terima kasih untuk Pak Riza. Masalah change management mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua.